खास योजना घरे बसी मासकू पाइबे 7,000 टंका। एलआईसी बीमा सखी योजना ग्रामांचल महिला रोजगार एक पंथा भाव उभा होइछि। महिला मानकू बीमा एजेंट होई भल 2 पैसा रोजगार करने को सक्षम होउछंती। 10वीं श्रेणी पास करथिबा 18 रु 70 वर्ष बयसर महिला माने एथिपाई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। 3 वर्षर तालीम अवधि में मासिक 7,000 टंका भत्ता एवं कमिशन मध्य पाई परिबे। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୀମା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଏଲ୍ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 18 ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଲ୍ଆଇସି ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ବୀମା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। तालीम पर महिला माने एलआईसी एजेंट भाव में कार्य करें एवं स्नातक बीमा सखी एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिस रे भाव में कार्य कर सुजोग पाइबे। यह योजना आरंभ में महिला मानक प्रति मासरे 7,000 टंका स्टाइपेंड भाव दि जाउछि। प्रथम वर्ष में 7,000 एवं परे द्वितीय वर्ष में यह राशि 6,000 टंका रखा जायछि। सेहिभଳି तृतीय वर्षर प्रति मासरे 5,000 टंका दिया जिबार व्यवस्था अछि। केवल सेतिक नुहे, जे बीमा सखी माने टार्गेट पूरण करिवे सेमानकु मध्ये एक अलगा कमिशन दिया जिवो। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।